kailangan may video. Bata. Bata. Anak. Anak. Maliit. Maliit. Batang maliit. Kung nga lang. Alam ko yan, alam ko yan. Bata. May still yan ha? Bata. Bulilit. Ulilit. Malilit. May still yan ha? Batang yagit. Ay, timer, timer. Timer. Anak. Timer. Batang... 2 minutes. Batang nakapukod. 2 minutes. Batang babae. Ano, May minutes pala Mga sa Batang bata. May Mga minutes bata. pala sa camera na cellphone. Batang yalit. Batang mataba. Batang mataba. Ito, ako. Mataba. Bata. Tagalog. Hindi kasama sa taas, kuya. Dito Hirap. Batang lalaki. Ano ba yung palabas sa hapon? Ano ba yun? Batang Ang yalit. TV. Last 1 minute. Bata. Sa kampungan pala pupulutin to mo. Batang hasangan. Batang... Basta bata. Wala ka, Bata. ikaw pala dapat nagka-timer. Honesto. Paano ko ginawa? Bata. Hindi, sa nila Bata. naman yung picture eh. Basta batang... puta. Uy, kakapi kita sa... Loko-loko. Balikan. Natatay si Tom. Bata. Last, sabi mo pag bata. last 30 minutes. Bata-bata, paano ka ginawa? One word lang eh. 30 Ay, one seconds. Batang... Batang Kung kali. nakabutan kasi to eh. Ay, Anak. Luma. Bata. 20 seconds left. Guwapings. 15 seconds. Pogi. Pogi. Alam ko na. Batang lansangan. May still yan eh. 10 10 seconds left. 5 seconds left. Pinili niyo, pinili si tita. Ah, 0.